Sali internet malien mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena ka fo ka walimando foli mini dantala toujours abalmake de do agaz 24 an sigire ya bi amasi foy kamani fasote amasi foy kamani badenyate amasi foy kamani teriani sinjiyate ni nyogondeme hukumu konate amasi foy kama masi karankini tan konani masi te kelela ni faso jo kenede ni horonya kenede ni ladriya kenede birokono mo ka fo ka walimando foli mini dantala mama be siti nu saba konana kana bla fo telegram konana ka fo ka walimando foli mini dantala toujours abalmake de do agaz 24 anti cartinina balmaw ka fo ka walimando foli mini dantala balmaw anga jamana in kera jamana mi nata deunfi anga jamana in kera jamana mi amagota deuna anga jamana in kera jamana fantande dongodo edebe fofo famaw senkoro anga jamana in kera jamana mi fantande unyere tado ikanga do fenjumende la ikanga fenjumende nyini olu yere kala nyini fenjumende fantande unyere to don tugu mali kono bi ni sigira ka jati bon mali kono bi fama fara fantanka doni kela fara doni tanka hineti doni tan fara doni tanka ani doni tigi ka ni kalankelaw ka makarite nyogonde me bana anka mali in kono ka fara nyogon ka pour que ka barake ni horonya ni ladiriya yo bana anka jamana in kono beko konka nafa beko ko joyoro ko beko ko femi be ne kelen nafa ko o de kanga ke ne be wuli ko de nyini balmaw mali jamana mi atisiga basigi mali jamana mi namasiga fara nyogon ka kelo keleke ka lanyino lanyini anto lanyini soro e ka mali kona laje niya ta depuis koron fe fo ka tabla tlebila fantandew dama de be ka sa fantandew dama de be ka nyogon fa fantandew dama olu de be ka nafulo nyini fantandew dama olu de be yele ko jiuka fantandew dama olu de be arabu jamana wala fantandew dama olu de be sa chenchembauka mali kono ninde be on de be girina ka foko fama on de be girina ka foko donikelaw on de be girina ka fanfana mbaw on de be girina ka foko balmaw nafolo nyini kunyi mi annana nyini katadi anfana mbaw de la kata jamana bonogola abe dinye min kono ka sabu ke barata kono ka sababu ke jamana min kono an ka kala unchiana o de kera an boku nye mali kono ka sababu ke an ka jamana kono dotoro sawtambolo o de kera an boku ye jamana kono ka sababu ke an ka jamana kono lakanate o de kera an bochuwe an ka jamana kono ka sababu ke an ka jamana ka gelya na ka nyogon faga o de kera sababu ye ka o labo jamana kono ka fo ambeta jienye fe pour que kata fenyini kata na ye jamana kono munde nana kitugu an ka jamana yam balanka hakela an ka jamana yam balanka horonyala an ka jamana yam bali an ka dinite la an ka jamana yam bali femi an ka soro jamana yere la jamana yere kan ka femi ta kadi jamana do ma fu falaki doro mete nyina la fo ite nyina la ko yi ka hake o kera sababu ye bika on makosa diaspora konana o kera sababu ye bi ka on mago sa jamana kofe o kera sababu ye bi an ka bara uchiana o kera sababu ye bi an ka balmaya uchiana o kera sababu ye bi an ni nyonte be min tumba ni nyonte malendo ni nyonte o kera sababu ye katinina ko kera sababu ye kan ka horonya ba katinina kera sababu ye kan ka ladriya ko latunu katinina ko kera sababu ye an ka autorité kera sababu ye ka an mago sa ku mako dla ku den ka avenir dla an ka denu kela o kera sababu ye bi no lu yere joro ko kele de te no ru yere ka be fe soro fe min kono nu kan nafa be soro fe min kono no de te doni kala te soro tugu min be wuli ka se gandeme andum be doni kenede ka andum be horonya kenede ka andum be nyogondeme kenede ka mais ambe mama mina komi bi a doni kala te soro mali kono ani mali ko ka min te mali nde on ka geleya do mais munanu te wuli kan deme munanu te wuli ku da do ala parce que mako tanna ni tu nafa a politicien jumende be bi min ta do ka foko ni ngelambe en mali nde on ka mais ni election wati sera on de be botu kata kala filin nuye on de be choisir que nebe karsa de fe nete karsa de fe mais ebe gela min kono bi ibe jati bo gelea konna na politicien jumende be bi mi be se ga dado ni na pour que ka se ga hake soro akera sababu enana na folo nyini jamana kofe ekera jonyo o jamana en kofe la akera sababu ebe shiri kono akera sababu e ka bara uchiana akera sababu ini muni ye dinyo yake horonya ni ladiriya ka au ko adamadenya chiana ka sababu ge kartini na ko e bara kontanya o kera sababu ye awte nyogon kan fontugu mami kangi balo seto tigi o yere ka papier yere o dablara ka sabu ke katini na koy abisiga munde fo nyogonye non ko mali e basigi jamana ko hine jamana de ko makari jamana de do est ce que makari ba on ni nyogon ci tugwa est ce que hine ba on ni nyogon ci tugwa est ce que an ga doni kilaw mago yere ba on na
ni ambassade be négociation na ni consulat be négociation na i kana négocier anw nɔfɛ k'a fɔ anw bɛ ɲɛfɛ fantanden minnu bɛ yen sɛgɛbagatɔden minnu bɛ yen ni i ye rendez-vous ta consulat bolo n'u ka papier ko bɛ consulat bolo n'a bɛ ambassade bolo munna aw tɛ se ka olu wele pour que aw n'olu ka sigi kan fɔ kɛ mais anw tɛ de anw bilala ɲɛfɛ ka sababu kɛ ko dɔ ni hakilina dɔw de ye mais se tɛ anw ɲɛ dabali tɛ anw ɲɛ fanga an bilala maa minnu ɲɛfɛ pour que ka se k'u ka fanga k'u dɛmɛ i ka ko la pour que ka se ka force ta k'a d'u ma fɛn wɛrɛ tɛ an bilal'u ɲɛfɛ ka daluya kɛ nin dɔrɔn de ye n'aw ma ɲɛ k'a fɔ aw b'anw wele ka négocier na anw ye maa minnu bi n'an bɛ maa minnu ɲɛfɛ k'u ka passeport ko ntanya k'u ka carte d'identité ko ntanya k'u ka étudiants tiɲɛna k'u bɔr'u sisow kɔnɔ k'u ka baaraw tiɲɛna a ye olu wele a ka se ka olu ka passeport ta k'a d'u ma a ka se k'u ka passeport ko régler n'o tɛ n'aw négociera ni anw ye k'a fɔ anw mago bɛ anw na bi anw nafa foyi tɛ anw ka négociation na parce que ne ka passeport bɛ n kun n tɔɲɔgɔn fɛn fɛn fana bɛ bureau kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka passeport b'a kun mais an bɛ maa minnu ɲɛfɛ aw kan ka négocier ni olu de ye anw bɛ baara la olu de ye anw bɛ olu de ka baara la anw ye olu ka jɔnw de ye c'est pour cela que bi an bɛ ɲɛfɛ n'o tɛ sanu ɲini tɛ wari ɲini tɛ dɛ n'aw b'a fɛ ka kuma na anw ye kuma da foyi ta anw bolo fo n'a kɛra koma minnu bɛ anw kɔ fo n'a kɛra maa minnu anw bilala maa minnu ɲɛfɛ minnu y'an sugandi k'a fɔ a ye bila ɲɛfɛ pour que aw ka se k'an dɛmɛ kɛlɛ la ambassade min sigi ka miiri mais a bɛ se ka négocier na anw ye pour que ka fɛn bɛɛ lajɛlen di anw ma consulat n'a ka secrétaire bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen di anw ma mais anw ye mun de ko dignité ni danbe ni hɔrɔnya ni ladiriya ani danaya min taara ka da anw ka bureau kɔnɔ an ka cɛɲa tɛ an ka cɛjuguya tɛ an ka jɛya tɛ an ka hɔrɔnya tɛ an ka nafolotigiya tɛ hɔrɔnya o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye layidu ka o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye maa minnu sera k'o danaya ta k'a da anw kan pour que an ka do jigi kɔrɔ pour que ka se k'u dɛmɛ anw tɛ se k'an ka hɔrɔnya falen nafolo la anw tɛ se k'an ka dignité falen k'a fɔ ko ambassade ou bien consulat e n'i ka secrétaire bɛ se ka fɛn dɔ ta k'o laɲini kɛ k'o proposer anw ye pour que anw ka se k'o minɛ maa minnu an b'u ka kɛlɛ la an ka fɛɛrɛ ɲini k'u janfa an ka fɛɛrɛ ɲini ka b'u kɔrɔ an ka fɛɛrɛ ɲini an na aw ka bɛn kɔ la pour que ka dankari olu ka ɲɛnamaya la anw ka hakilina n'an ka faamuyali la maa o maa ye danaya ta k'a da anw kan a b'anw ni hɔrɔnya cɛ maa o maa ye danaya ta k'a da anw kan a b'anw ni ladiriya tɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko danaya b'i kan dɔ de diɲɛna hɔrɔnya ni ladiriya kɔ pour que k'a ta ka da i kan donc o jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ anw ni ambassade ka sigi ka kuma bi an bɛ waati min na o jɔyɔrɔ ka bon anw ma bi ka tɛmɛ anw ni consulat ka sigi ka kuma bi ka kuma nin carte d'identité ko in kan k'a sɔrɔ ninnu t'a kalama k'a sɔrɔ an ni ninnu ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw y'a ye kunun y'a publier fɛn min ye secrétaire ye consulat secrétaire ye o fana ye anw wele de ka négociation ta na anw ye pour que an bɛ se ka na ka sigi kan fɔ kɛ ka bɛn ko la ko min n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ko min n'a tɛ se ka ɲɛnabɔ an b'o fana kɔfɔ ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ ni alaw tala cɛ mali papier ko mɔgɔ de ni maliyɛnden wɛrɛ bɛ sigi o kuma la mɔgɔ ni maliyɛnden wɛrɛ de bɛ discuter o kuma la ko n'a kan ka ɲɛnabɔ ou bien n'a man kan ka ɲɛnabɔ olu kɛra maliyɛnw ye anw kɛra jigintaw ye olu kɛra maliyɛnw ye mais anw kɛra faso kumasuludenw ye olu kɛra maliyɛnw ye olu ta kɛra mali ye mais anw ye dunanw ye an ka jamana kɔnɔ anw ni maa tɛ négociation kɛ an ka jamana papier nɔfɛ anw ni maa tɛ négociation kɛ an tɛ fɛn minɛ maa la an ka jamana papier nɔfɛ jamanadenw ka droit de don jamanadenw ka hakɛ de don aw b'u ka passeport ko a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na a bɛ ɲɛnabɔ o kɛcogo in de la n'aw sera ka email ci anw ma n'aw sera ka anw wele numéro la anw tɛ wuli ka taa négocier n'aw ye ne y'o de fɔ ne 24 kɔni tɛ wuli k'a fɔ ko ne bɛ taa négocier n'aw ye k'a sɔrɔ manifestation fɔlɔ o ma tɛmɛ an ka sigi ka kuma o kɔfɛ jama bɛ taa sira min kan an b'o sira ta pour que an ka an ka laɲini sɔrɔ cogo min an k'a sɔrɔ o kɛcogo la ni hɔrɔnya bɛ consulat la ni hɔrɔnya b'a ka secrétaire la ni hɔrɔnya bɛ ambassade la aw yɛrɛ ni alaw tala cɛ aw bɛ sɔn ka négocier aw ka jamanadenw ye aw hakilila président sigi de don wa aw hakilila député sigi de don wa aw hakilila ministre sigi de don ou bien mairie sigi de don wa n'aw b'a kɛ négociation ni politique sira ye anw ta tɛ politique sira ye dɛ anw donna ɲɔgɔn jigi kɔrɔ de parce que jigi karila i tigɛra aw la maa ma k'u jigi karibaga ye n'aw de tɛ maa ma kɛ juguyabaga ye fo n'a kɛra consulat ni ambassade n'a ka secrétaire bɛɛ lajɛlen ye yan'aw ka négocier anw ye a ye négocier ni faamaw ye pour que anw ka papier ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min pour que anw ka kalanko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na pour que anw bɛ jigilatigɛ min kɔnɔ baarako baliya la n'an ka carte séjour minnu tiɲɛna aw bɛ négocier ni consulat pour que an ka se k'an ka passeport sɔrɔ aw bɛ négocier ni ɲɛmaa minnu fana b'aw ɲɛfɛ pour que maaw ka se k'u ka passeport sɔrɔ ni passeport sɔrɔli tɛ anw bɛ négociation jumɛn de kɛ ni passeport sɔrɔli tɛ an n'aw bɛ taa sigi ka kuma mun de kan an mun débat b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ discuter mun kelen de kan pour que an n'aw ka sigi ka kuma ne ɲɛ t'a kun na parce que ne n'aw delila ka sigi min fɔra ne ye ne b'o dɔn ne ye min ye ɲana ni min f'aw ye ne b'o kelen de kan n bɛ sɔn o kelen de kan mais pour que o ka lasabati pour que an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma pour que an ka se ka fanga sɔrɔ maa o maa bɛ Faransi kɔnɔ yan
i bɛ faransi territoire kan i bɛ jamana wɛrɛ territoire kan an ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que nin manifestation in dɔw cɛ kana to kɔfɛ muso kana to kɔfɛ n'aw tora kɔfɛ a da bɛ kɛ aw de la dɛ n'aw tora kɔfɛ a ko kɔlɔlɔ aw de b'a ta dɛ yala an ka ko bɛ ɲɛnabɔlen don awa an tɛ mɔgɔ si nɛgɛ fana k'a fɔ i kana manifestation kɛyɔrɔ la ka sababu kɛ i yɛrɛ ka kɛlɛ de don ne ka kɛlɛ tɛ i balima ka kɛlɛ de don ne ka kɛlɛ tɛ i sinji dɔ de ka kɛlɛ de don ne ka kɛlɛ tɛ i fa dɔ ka kɛlɛ de don ou bien i tanti dɔ ka kɛlɛ de don a dɛsɛ bɔ o tigi la mais maliko kɛlɛ k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn musala o t'a la an bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin kɛ anw bɛ nin kɛlɛ in na fɛn min bɛ tiɲɛ anw na anw b'o dɔn mais an ma dɔrɔn bɛ ɲini mɔgɔ bolo mɔgɔ kana taa dɔrɔn bɛ di mɔgɔ fana ma kɛrɛfɛ k'a fɔ ko wa ko n bɛ nin d'i ma pour que n k'i ka passeport sɔrɔ ou bien n bɛ nin d'i ma pour que n ka se k'i ka nina sɔrɔ anw tɛ nina ko yɛrɛ de la ni maa min bɔra nin kɔfɛ ka t'i négocier ni mɔgɔ wɛrɛ ye pour que k'i ka nina sɔrɔ e de ka nafolo perdre la awa anw da tɛ don o kɛlɛ fana la mais n'aw ka passeport sɔrɔlen kɔfɛ ni nina ko bannen kɔfɛ maa minnu y'aw ka wariw ŋanamu a y'a ka dɔrɔmɛ don maaw ma tɛgɛ an bɛ don a bɛɛ ka kelen kelen pour que ka se ka bɛɛ kɛlɛ dɔrɔmɛ min n'a sera ka dun nina ko ni passeport ko la i b'a labɔ k'a da kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma n bɛ min fɔ ye maliyɛndenw a ye wuli an ka kɛlɛ kɛ maa si tɛna faso in jɔ an ye n'an yɛrɛ kun de tɛ maa si tɛna anw ka hakɛ ɲini diaspora kan maliyɛnw tɛna a ɲini n'anw maliyɛnden minnu bɛ diaspora kan n'an ma se ka fara ɲɔgɔn kan aw y'a ye don nataw la mɔgɔw bɔra ka carte nina video kɔrɔ ta k'u publier a labanna cogo jumɛn de la preuve sɔrɔl'u bolo wa donc nin bɛɛ de kan ka kɛlɛ ɲagaman bolo restez mobilisés cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛ sira k'a fɔ aw ka taa ambassade la ka taa manifester consul kama ou bien ambassade kama aw bɛ sira k'aw ka hakɛ ɲini ye wa aw faso de don n'aw siranna ka taa aw ka hakɛ ɲini ambassade bolo n'aw siranna ka taa aw ka hakɛ ɲini consul bolo yala aw ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la n'aw ma bɔ jɔn de bɛ bɔ k'aw ka kɛlɛ kɛ n'aw ma bɔ pour que kana fara anw kan an ka se ka fanga sɔrɔ hali bi ka tɛmɛ nin kan jɔn de bɛ na aw dɛmɛ aw ka kɛlɛ la donc aw kana décourager aw kana sira bagabagali kan minnu bɛ yen ko ambassade bɛ ka négocier na anw ye tiɲɛ de don consul bɛ ka négocier na anw ye a n'a ka secrétaire tiɲɛ de don mais aw kana sira aw ja kana tigɛ aw ye hɔrɔnya min da anw kan o hɔrɔnya kelen in b'a nɔ de la an bɛ se ka négocier n'u ye mais n'i y'a ye an y'a to yen an bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'u ye mais n'i y'a ye an y'a to yen mun de kama anw tɛ foyi ɲini ni jamana de tɛ aw mago tɛ foyi la fo jamanadenw ka hakɛ n'aw yɛrɛ b'a dɔn anw mago b'aw ka hakɛ la n'aw yɛrɛ b'a dɔn o hakɛ ɲinini o de bɛ basigi da aw ma yan o de bɛ baara da aw ma yan o de bɛ siyɔrɔ da aw ma yan restez mobilisés cɛ kana sira muso kana sira i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ les 5 n'a confirmera don o don n bɛ bɔ ka tila ka confirmation da aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma parce que ka da la hali an fa minnu bɛ mali kɔnɔ hali an ba minnu bɛ mali kɔnɔ olu yɛrɛ mago tɛ anw ka hakɛ la an kɔrɔkɛ minnu bɛ olu mago yɛrɛ tɛ anw ka hakɛ la journaliste minnu bɛ olu yɛrɛ mago tɛ anw ka hakɛ la parce que idée dɔ bɔ olu la o idée tɛ anw na gɛlɛya dɔ bɛ anw kan yan o gɛlɛya tɛ olu kan mais bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye mun de ye pour que aw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka sɔrɔ i bɛ maaba fɛn fɛn dɔn mali kɔnɔ n'i bɛ se ka communiquer n'a tigi ye pour que a tigi bɛ se k'a da dɔn nin ko in na an ma yafa maliyɛnden kelen bolo maliyɛnden kelen si an ma yafa bolo ni min bɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ carte nina ko k'a fɔ anti carte nina ye k'a ni passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na video k'a kan i bɛ se ka mɔgɔ min wele i k'a f'a ye mais k'a fɔ an bɛ négocier de ko carte nina de ka sɔrɔ ou bien carte nina de ka corriger o ta anw ka sɛbɛn kɔnɔ et puis anw yɛrɛ sigi kan tɔ ye anw yɛrɛ fana ka laɲini tɔ ye n kɔni bɛ min fɔ aw ye o ye nin kelen ye mɔgɔ minnu bɛ se ka weleli kɛ whatsapp kan pour que k'u ka hakilina fɔ pour que degun mun b'u kan n ka numéro bilalen don aw bɛ se ka weleli kɛ whatsapp sanfɛ problème foyi t'a la n b'aw to ligne kan fɛn min b'aw kun n'aw kan tɛ fanani tɛ banani tɛ aw yɛrɛ ka laɲini ye min ye pour que ka dɔ bɔ dusu intention na aw bɛ se ka weleli kɛ whatsapp fana sanfɛ problème foyi t'a la on est ensemble mais maliyɛnw ne kɔni bɛ kɛ a taa i jɔ n ka nin dayɛlɛ quoi ye ni aw ka weleli kɛ whatsapp sanfɛ parce que a tɛ ɲɛnabɔ quoi voilà i jɔ n ka nin dayɛlɛ ta parce que n tun y'a sɔgɔ quoi voilà n ka numéro bɛ 06 66 80 43 07 whatsapp sanfɛ n'i ye weleli kɛ whatsapp sanfɛ ou bien n'i ye appel dɔ yan n bɛ se k'i ta fɛn min ka nɔgɔ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma quoi wa dɛsɛ n y'a dayɛlɛ quoi voilà whatsapp sanfɛla n'a ka di mɔgɔ min ye pour que ka weleli kɛ whatsapp sanfɛ i bɛ se ka weleli kɛ whatsapp sanfɛ sisan n b'i ta quoi voilà sisan kɔni a dayɛlɛla quoi maliyɛnw an ye journaliste caman wele mali kɔnɔ an n'u kumana mais an ye bɛɛ ŋaniya dɔn an ye bɛɛ taa cogo dɔn maa minnu n'a ka d'u ye pour que ka se k'an dɛmɛ olu bɛ se k'an dɛmɛ an ye kɔnɔ dɔɔni quoi dɔ ye n wele oui allo oui allo allo
Waalaikum salam. Ouais, on connaît Doni. Non, bas faut être alhamdulillah. Ouais. Bah, comment me ga direct la je boy ko mo mi ba fe ka weli kam se weli ki quoi. Ouais. Mot lobila. Voilà, drone de bo kuma voilà kuma kelente ne bolo kuma plate ne bolo o drone de yemi fo do anti carte na ko la parce que ne gani ko kuma do ba fe kanga kele ti ambolo de quoi. Ouais. Voilà, u kona ne kanga kele ti ambolo kanga négocier ka ne fin franc na so ambe pour depuis 2018 ni négocier ko kuma ne fe nu de fo ka soro ti ata la ko ba fe ka kele ti re. Ouais. Pour te les 5 dollars anga bo mumana kala dro bebaye odrondo. Ouais, c'est ça. Voilà, les 5 gambe bo ni ala sona ne ala man fara ko les 5 gambe bo al les 10 fana ko kuma mu fara parce que anga la nyini be la nyini kelende ko karna ko ken ni dongo do nuko mo be bo ko ambe bo no fe. Ouais. Voilà, photo manga fenge nanga la nyini sabata les 5 ko na bela ke minye ko bebena ni ala sona pari mo cité to yal foy mani ambe bonabe. Inch'Allah, on va te kofe. On connaît nous bora baby. Voilà, au drone de ben. Mo si te bo mo si kama bebe boyere kuni tono mimbi balimaka. Bebe bo ni ndron de kama. On te mo si te dro me surala. Voilà, merci au drone de ben ne bolo kafi. Al foye mani ante mo si do na bel stade sino a tele ko. Ouais, c'est ça. Inch'Allah, voilà, merci beaucoup. Bon drone de ben bolo kafo boni fo ni braji ka tesir la. Merci beaucoup à la canton Rogné. Inch'Allah. À la canton. Merci. Numéro B 06 66 80 43 07. Numéro de nga pasi sans faire aller de faire na mais abe wele WhatsApp de sans faire quoi. Voilà, abe wele WhatsApp de sans faire. Ka fa bela jelenye mama ni ba fait ka participer ko na ikata Telegram sans faire. Telegram lien nyabla nga titri yere fana ka ibi klika ka. Non, aw kana wele appel normal là quoi parce que be live abe weleli ko WhatsApp de sans fait quoi. Bo Telegram ni cliquer Telegram inka siza na sura télécharger len tibolo abeta ni Play Store kono ibe Telegram telesini pour que kado groupe inkono ni ma se ka do iban contacter pour que make me woro ambe ka nyon sur groupe inka munu be WhatsApp groupe saba inka muna anye Telegram taka muna anye Telegram ke pour que WhatsApp groupe nunu parce que ni ne kuma na enka mbe kuma mi fo enka mbe tla go de transférer ka ta deni 3 ka donc o efenye femi a chuka ka gelen ko compliqué lende do mais Telegram ko nana ma keme woro ma keme sigi ambe be siga nyogon sore malen dembe be siga nyogon sore mamunu ba fe ka faraw ka de me kele fanala olu bela jelen be siga fara nyogon ka pour que ka nyogon sore Telegram sanfe parce que WhatsApp danye ma keme flani bidurni woro ube woro ulade WhatsApp danye ninde mais Telegram be mata fo ma keme segini ko c'est pour cela qu'ambe kata aw kana wele ngwa kwa wele ke WhatsApp de sanfé mais aw be kana wele nga appel normal de la non aw be wele ke WhatsApp de sanfé pour que en kase ga autant quoi mais na wele ke appel normal là ntese ga autant vrai dire ou souvent il be appel lancé ya pour que en kase ga en direct non te ni wele ke directement dro ntese ga mo sita voilà mo munu be ka wele ke ta ay wele ke WhatsApp de sanfé quoi voilà nga numéro be 06 66 80 40 voilà abeta WhatsApp sanfé quoi on tente mo aussi ta appel direct là ya balma on te négocier ni concilier on te négocier ni aka secrétaire ye ko bela jelen beki hari kunu appel là et tumba fait pour que anka rendez-vous de tanuye on yere daru nye koro ango pour que kasega rendez-vous tanu concilier anko franchement o e ko o rendez-vous a wati be janya iko ko non nye vidéo tige quoi parce que ni ma vidéo tige atenya na boko e be ka fo mo wiye kan wele appel normal ka mais i beta appel normal de la dro ki wele appel nani yele la nyon ka dro nya vidéo tige quoi parce que abenka vidéo imposé quoi ya abenka vidéo fait quoi c'est pour cela que nya vidéo tige quoi parce que nya fo mo ye ay wele li ke WhatsApp de sans fait kana wele li ke appel normal parce que appel normal yi ma son ka fermer parce que ma do fana be munu mago be na irizama non tentu be se ka appel normal fermer a te donyere mais i be ka fo mo ye ay wele fin sans fait WhatsApp sans fait WhatsApp sans fait mais mo be ki wele toujours appel normal sans fait atenya bo quoi ça passe pas à vrai dire il be kuma fo malé nye ka sege mais ita famo quoi appel normal yebe ka ne wele mina ne be vidéo de kono ne tisigita ni appel lancé ambe sigita mais ni nana appel normal de ke ne be téléphone min ka ne be appel normal de ka o de aton ka wele ke WhatsApp sans fait be numéro kelendi mais o bela iba fo mo ye ka sege
bon nin dun ka appel normali nin dun yo fermé ka video dron damini ma do de be munu fana mako bala pour que nous be kan deme barala nin kartindina koina olu do be se ga wele iba soro be life ko nana dro atenyana bo quoi atenyana bo sortion fo ite soro la c'est pour ça que maçon ka appel normali ni maçon ka fermé mais ni ya fo mo ye chogo iba fo ko malien iba fo ko an sarbo datugulen de don quoi aw te appel normali fana ni whatsapp bo nyona aw to lu bo nyona appel normali ke kunye de pour que ni a soro be ka live ke ngani telephone do en ka obese ga famu membe ka live ke min ka sisan sa ni o wele appel normal ka yala ni ne e décrocher live betawa atetaw ni ne e ta eska betawa atetaw c'est pour te le gango ko kata whatsapp sanfe na soro be do were ka be se ga fa ka nimu ka wele ke numéro normal ka mais whatsapp ke kunye international de parce que bébé whatsapp ka mais e min be france kono ya kuma be ka fiye ka sege bon ni appel normal datu sisa voilà on be ka barake on munu be ka welelike donc appel important wéro de be munu kanga na normalika ambo lu kono de har nambe video kono domina no lu na nambe se ka video tike pour que ka se buta mais amunu ye auditeur ye na fora ye ka fo ka welelike whatsapp ka kundo de bala quoi fo malé on ka se ka nignoro infamu quoi mais dongo do iba fo ko malé c'est-à-dire do de bobo akadonia la quoi donc iba fo ko malé mbeta fam balia de kalanke kanako. Voilà. Donc on va faire kaweleli ke nete na video ke tugu parce que ci wéré bene la minto bela jele nyako. Ndu ye tanda uma pour que ere fla nyona pour que ambisiga kuma bo do bisu ga hakilna fo parce que atun kadi do ye pour que ka participer fena mais ba fo mo ye eta famu ante se anga tambe perdi mo kama tanwere ci wéré ban fanala ko wéré fana ban fana bolo anganga minke mais nanye tanda uma pour que ka explication da uma na ya famia aba audio nafa na uma famia fana aba audio nafa. C'est ça la vérité. Kambe watiwere. Ndunye tamindi otunye erikelen 30 minutes de. Otante ne bolo tunga. Nebe ninka chido nyana boko. Voilà. OK? Merci Kambe.